जय जगन्नाथ संग मैंने मु भजा खाऊची देखो कदली भजा आउ आलू कलरा भजा कराइला सेटा खाइली पेट भर्ती हो गला आउ टेस्ट मध्य थिला आउ रसम भात रसम कलरा भजा सब केवे खाई नथिली सेमिति टेस्ट थिला आ अधा रही गला सेटा ही ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢିକି ଖାଉଛି ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ଆହୁରି ସେଟା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଲି କଲରା ଖାଇବି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ କଲରା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ କଲରା ଖାଇବି ନାହିଁ तो हो एतिकिरे रहउची जदी वीडियो भल लागले लाइक शेयर फॉलो आउ सब्सक्राइब निश्चय करबे बाय।